for the Godfather Programme. Not just about the space, it's not just about the size. It's a very powerful car juga. 今天非常高兴可以受 Volkswagen Malaysia 的邀请，来到彭亨州的Pekan这个Volkswagen 的组装厂这边出席整个活动这样子。这个 Volkswagen Tayron 的 Godfather Programme 真的是一个非常有意思的这个体验。Okay, first step, saya akan buat some cleaning dekat part yang mana saya akan letakkan emblem stiker ni dengan isopropanol. The location tu, the area tu akan bersih, tak ada anything lah. The second step barulah kita akan placing the jig and then the emblem. This is the emblem punya stiker. Kita akan place. Okay, done for the first emblem. Kita buka jig. Next emblem is 4 motion, which is 2.0 punya version. Okay, jom. ETS 就代表它是 1.5 liter mild hybrid system 的这个 Volkswagen Tayron. Okay, tadi dah lepas proses untuk meletakkan emblem stiker dekat kereta ni. Kita akan buat test drive. Akan bermula dengan physical check dulu. Lepas tu kita akan ada beberapa station untuk memastikan semuanya tak ada isu dan berjalan lancar lah. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, let's go. What we are going to do here is actually to go on the test track. We want to listen if there is any mechanical noise. Lepas tu we want to test the onboard system, the lighting and all lah. Okay, 刚才那个环节就非常有意思，因为我们可以去体验车子在各种就模拟外面的道路状况，像有这个 pothole 啦，像有一些石头路啊等等，鹅卵实力都可以感受到车子到底它的整个 quality 到哪里了。Now kita akan check under the body pula。因为我们刚才去粘了车子的这个 emblem， 然后又去做了这个测试，然后检查车子的各个部分，然后再来到现在这个 final inspection。那我自己对于这些环节里面印象最深刻的就是那个 rain test， 就是高压水枪就模拟马来西亚会下大雨、倾盆大雨这样子，然后完成之后再去检查看车子各个地方。所以你可以看到真的是每一个环节都非常的注重。Akan hujan tu daripada hujan yang perlahan sampailah hujan yang lebat macam ni. Okay, so selepas kita buat shower testing tadi, kita akan gunakan tool ni, dipanggil detector holder. Kalau ada kebocoran, dia akan bunyi macam tu. Okay, jom. Paling penting untuk on the side juga, takut ada water leaking daripada tepi ni. Now, macam yang kita tengok kawan kita Firdaus, dia berjalan keliling kenderaan, he walks around the car and does his checks and all inspection. But in reality, he has to follow a certain SOP, standard operating procedure. Like in front of the car, he needs to stand 1 meter behind and then look at the car from a 45-degree angle. Sebabnya ialah reflection yang dia dapat tengok daripada certain surfaces so that dia boleh nampak ada kemik ke, ada dent ke, ada cala ke. So there is actually a proper SOP untuk pergerakan dia di keliling kenderaan itu supaya mengikut standard kilang Volkswagen daripada Germany. Ya, sudah siap pasang. Yes. Terima kasih Firdaus. I would have to say that it is very interesting what this car can do, and I think it will be a very popular 7-seater SUV for the family. It's modern, at the same time it drives really well. It drives like how a Volkswagen should drive. Volkswagen.